देखिए से विदु मार्केट सब आड़े बुले देखेदवा स्टार्टिंग रे अच्छे चिकेन दुकान टा खाली जाऊे भितर खाली देखा शिपा दौर चिकेन मसला गरम मसला जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार मु आपण बारिक पुओ ब्लॉग्स आउ एक ब्लॉग ने आपन स्वागत करुच्ची। सांग माने आज वर्षा कर तू आइला पाखर हॉस्टेल आइला कतरे वर्षा पाग कर जाइनी हॉस्टेल आइला पाखर वर्षा पाग कर सब तो ये वर्षा पाग कर रही से मैंने भाविले माँ कहले आज जा चिकेन नहीं आसू कई तो नहांती भाई बाबू भाई चंदन कई नहांती सांग मैंने एवं जीवा आम शशि मु चिकेन आने शशि आसला कहला चिकेन करें माँ कहला वर्षा पाग बहुत दिन चिकेन होनी मुझे तो ये रोग पर खाई पारने कई तो नहांती बाबू भाई चंदन कई नहांती अल्प चिकेन आम भावे सुर जावानी विदु जा विदुर जाइए नहीं आसिया शशि आसला चल जा नहीं आसिया चिकेन आवा विदु विदु मार्केट देखी नी विदु मार्केट जा विदु मार्केट देखेबी सुरत देखी अन्य सब पूर्व भिडियो विदु जा विदुर नहीं आसिया चिकेन आ वर्षा पाग कर वर्षा पाग चिकेन टे बाड़े दबा आम जाऊे विदु मार्केट रास्तार जाऊे पूरा धीरे धीरे शशि आम धीरे धीरे चल जाऊँगी पाग पूरा निर्मल देखिए आकाश आकाश पूरा निर्मल ना खरा कर वर्षा को वर्षा उठे कि वर्षा वर्षा किसी होनी पूरा निर्मल पूरा यही पाग रजर भी पाग रजर गरम लगुला गरम भी लगुनि मैंने पूरा निर्मल लगुच जाऊे धीरे धीरे चले चले पाग चिकेन जो हम पूरा मजा आसे बहुत दिन चिकेन खाली रोग बहुत दिन चिकेन खाई पारना विदु मार्केट पहुँच सारे तो चिकेन जो ना चिकेन दुकान टा ये मैंने विदुर सामान स्टार्टिंग रु मार्केट स्टार्टिंग आम चलते देखिए से विदु मार्केट सब आड़े बुले देखेदवा स्टार्टिंग अच्छे चिकेन दुकान टा आम खाली जाऊे भितर खाली देखा सब दुकान फुकान सब भांगी गला मैंने रास्ता हाँपाई दुकान सब भांगी गला मार्केट विदु मार्केट छोट मार्केट बेस बड़ मार्केट नुहे छोट मार्केट रास्ता सब दुकान भांगी गला दुकान भांगी देखिए गोटे सेलून वाला बाहर बस सेलून कर गछ मूल सेलून छर कि मजा दुकान ये आम विदुर आम देखी दुकान टा देखिए भीतर को बापा छर कर विदु बापा दुकान देखिए सब बापा को पार्लर एटा बापा छर कर लाइन पड़ेगा छर हुए खानिया बापा सुकुआ कौन किणी आनी शशि की देले धरिया धरिक नहीं सुकुआ आप जाऊे आम पिंटू को चिकेन सेंटर पहुंचे मु आगुरी सब निए चिकेन बहुत दिन आसती रोज भुवनेश्वर रहा आसी नी भाई को चिकेन सेंटर को आज आसी बहुत दिन पर सांगान आम कि सारे सब मार्केटिंग परिया भी किणिलु आ सब कि सारे देखिए ये अच्छे आमर ये रखी बापा देले माने कौन सुकुआ चिकेन थोड़ा सुकुआ अच्छी ये पड़िया आग टंगा है परिया नाड़ी फाड़ी सब किଣି सारे एवं आम जा घर को जा वर्षा आसला पाखापाखि आपन चिकेन रोषे करने वर्षा आईला पलिया शीघ्र पूरा वर्षा पकईला टिके पकईला घर को मुझे खुड़ी दुकान को चिकेन मसला नापी मुझे शिपा दौर चिकेन मसला गरम मसला नापी शिपा पाऊनी तार कौटी कौन जिन रखी गुटे दे दुकान को देख सब आसी दुकान को खुड़ी दुकान ओनर दुकान ओनर दुकान खुड़ी दुकान को आने चिकेन मसला आनली चिकेन मसला आउ गरम मसला तीखा आनली टोटाल 30 टଙ୍କା है बोधे आम चिकेन तो जाइए आनी सारे ये बापा दुकान देखी देखिए बापा दुकान भलसे देखी था वर्षा है ना टाइम है वर्षा आसला सागे सागे पड़े बापा दुकान आगे भलसे देखी था से तो कहते दुकान टा भलसे देखू आम चिकेन बंदा सखी गले रांधब चिकेन मसला मो माँ कहले आने आने मोर मन पड़ानी चिकेन नहीं आसली आउ विदु बापा देले सुकुआ आम समस्त चिकेन आई कि विदु बापा सुकुआ आई नुणु सुकुआ हम कि नुणी सुकुआ हम माँ गदी माता नुणी सुकुआ कला कौन सखी नानी रोषे करम घर बेस्ट रुषिया जहाँ भी हम से रोषे कर आगर एबे पियाज कषा चलती आम आलू भजा सैला पियाज कषा चलती आम समस्त आज आसी काली चिकेन खाए खाली बुलूची एपट सेपट हो
କାଲିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଛୁଆଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖେମି କାଲିଲେ ତା ନୂଆ ଛୁଆ କତି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଖାଲି ଫଁ ଫଁ ହେଇକି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆମ କାଳି କହୁଛି ଚିକେନଟା ଭଲସେ ରନ୍ଧା ହେନେ ଖାଇବ। ଏଠି ବସିଛି ଛାତୁ କ'ଣ ବସିଛି ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଚିକେନ ଖାଇବ ବୋଲି ବସିଛି ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ପୁରା ଶିକାରୀ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି କାମୁଡ଼ି ଗଲେ ହେଉଛି। ଗଦିମା ଏଠି ଶୁଖୁଆ କାଟୁଛି ଆନ୍ଥିନି ଶୁଖୁଆ ଯେଉଁ ବିଧବା ଦେଇଥିଲେ ଶୁଖୁଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳା କେତେ କିଲୋ ଦେଇଥିଲେ ମା? 2-3 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହବ ନା? ଇଏ କି ଶୁଖୁଆ କନି ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଶିଳା ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସରିନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଷା ସରିଲାଣି କଷା 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବନି କେତେବେଳେ ସରିବ କଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି। 2 ଜଣ ରୋଷିଆ ନାଗିଛନ୍ତି ମେନ୍ ରୋଷିଆ ଇଏ ହେଲା ରୋଷେଇର ଲେବର। ଗୁଡି ଖାଲି ଶୋଇକି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତା ଚିକେନ ହେଲାଣି ନ ଖାଇକି ଆସିକି ଖାଇବ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଖାଲି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଏଠି ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଟିଭି ଦେଖିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଇଲା ଆସିକି ଶୋଇ ଖାଲି ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ତୁ ଖାଇବୁନି ଲୋ ଚିକେନ? ମିଲନ ଆଳୁଆ ଡେଲି ଖେଳଛୁଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଜି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଡେଲି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଖେଳଛୁଟର। ହଁ ଚିକେନ ହେଇছিল ଝାଡା ହଉଛି ତଥାପି ସେ ଚିକେନ ହେଇଛି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଚିକେନ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏଇଖିନି ଖାଇବା। ମୋ ଗୁଡୁ ଗୁଡିଆ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ଯା ବାପାକୁ ଡାକି ଦଉ ଯା। ଝିଅ ଚିକେନ ଖାଇ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚିକେନ କେନ ହେଇଛି ବୁଗୁଡି ଚିକେନ ଖାଇଛୁ ନା କେନ ଖାଇଥିଲ କହୁନୁ? କହୁନୁ ଚିକେନ କେନ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇନି ତ ଖାଇଛୁ ନା? ତା ବାପା ଖାଇକି ଚୁବେଇକି ଦେଲା ତାର ସିଟା ତାକୁ ଖାଇଲା ଚୁବେଇକି ଦେନେ ସିଟା ଖାଇବ। ଚୁଟି ଟାଣିବୁ କାହିଁକି? କାହା ଚୁଟି ଟାଣିବୁ? ବିଲେଇକି ଦଉନୁ ଆମ କାଳି ଖାଲିଟାରେ ବଇଛି ଦଉନୁ ତାକୁ ତାକୁ ଟିକେ ପିଆଜ ଦେ ପିଆଜ ଖାଇବୁ ଶାଗ ଖାଇବି ତାଟେ ଖଇଦେ ଶୁଖୁଆ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି। ମା ପରା ରାନ୍ଧିଛି ପ୍ୟାସ୍ ବାପା ଭଲ ହେଇଛି ନା ଶୁଖୁଆ? ଭଲ ହେଇଛି ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଖାଲି ଭାଜି ଦେଇଛି ଭାବିନି ଚଚଡା ଫଚଡା କରୁଛି କାହିଁଲ ମସଲା ଦେଇ କରୁଛି ଭଜା ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ଆମେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଚିକେନ ଖାଇସାରିଲେଣି ରଜ ପାଗ କରିଛି ବସେ ମିଲନ ଆଳୁ ଆଜି ହରେଇମି ତାକୁ ଲଡୁର ଏବେ ଲଡୁ ଗୁଟା ଟିକେ ଖେଳିଆ କକା ଚିକେନ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଏଠି କୁହ କକା ଚିକେନ ଭଲ ନା ଏଠି ନେଇ କୁହ କିଏ ଏଇପାଇଁ କହୁନ ବାବୁ ତମେ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ବାଉ ନୁହେଁ ଆମେ ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି କୁହ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା अरे कहना क्या चाहते हो ଏଇପରା ତମେ କହୁନ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା କୁହ ତମେ ଚିକେନ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ହଁ କି ନା କୁହ ଚିକେନ ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ମୁଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଜାଣିଛି ନା ଲୁଣ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମର ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କାଜଲ ଶଶୀ ମିଲନ ଆମ କକା ଖେଳିବେ ତାକୁ ଆଜି ମିଲନକୁ ହରେଇବା ଲଡୁ ପଟାର ଚିକେନ ଖେଳ ସାରିଲା ତୁ ଚିକେନ ଖେଳିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଚିକେନ ମିଲନ ସ୍କୁଲ ମିଲନ ଚିକେନ ସ୍କୁଲ ଖାଇକି ଆଇଛି ଥରେ ସେଇଟା ଏଠି 2 ଥର ଝାଡା ପଡିଲେ ସ୍କୁଲ ଖାଇକି ପୁଣି ଏଠି ଖାଉଛି 2 ଥର ହକି ଚାଲ ଫେର ଯିବ କି ହକି ମୋ ଛୁଆ ପଡିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯିମି ହକି ଦେଖିବା ଆଜି କିଏ ଜିତୁଛି ମିଲନ ତ ସବୁବେଳେ ହାରୁଛି କକା ସବୁବେଳେ ହାରୁଛି ନା ଖେଳ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ହେଲାଣି ମିଲନ ଆଳୁଆ ତାର ଜିତିକି ପଳେଇଲାଣି ଆଜି ଜିତିକି ତାର ପଳେଇଲାଣି ଜିତିକି ପଳେଇଛି ଆମ କାଜଲ ଜିତି ସାରିଲାଣି ଶଶୀର ମୋର ଚାଲିଛି ପୁରା କମ୍ପିଟିସନ
ସାର ସାର ପଚି ସାରିଲାଣି ହାତ ଖୋଲିବ ହାତ ଖୋଲିବ ତାର ପାଚିବ ତା ପାଚି ହାତ ଖାଲି ଦୁଇ 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 ଦୁଇରେ ପାଚିଲା ବାଳ ଛଅ 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 କାଜଲ ଆମେ ଜିତି ହେଇଛି ମୋର ପକେଇଲା ନା ତଥାପି ତୋର କେତେ ଛଅ ବା କଣ କହିଲ ଘାସ ଘାସ କରିଦେଲି ବାହାକୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତ ଆଜି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ କି ମୁଣ୍ଡ ରଖି ସାରିଲାଣି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ମୋ ବାଦ ସବୁ ଶୁଣିଏ ଶୁଣିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲେ ଆଶା କରେ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଆପଣ ଆଶା କରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ।